مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي، لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس، وهو ضمن قائمة الحوارات بالفرنسية مع الترجمة، وهذا سيساعدكم عن التكلم باللغة الفرنسية، وهو الحوار الرابع ضمن المستوى المتوسط. إذا مشاهدينا الكرام، الحوارات ستساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط الضغط على جيم والتعليق على الفيديو. مثلا اكتب: هذا الدرس يا أخ كريم درس رائع، أو هذا الحوار يا أخ كريم هو حوار رائع. إذا سأبدأ الدرس. ديالوغ français téléphoner à une agence de voyage. إذا هذا الحوار هو حوار فرنسي أو حوار باللغة الفرنسية حول كيف تهاتف أو هاتف وكالة سفر. كيف تهاتف، أو الأمر هاتف وكالة السفر. إذا الحوار سيكون بين فاطمة وياسمين. فاطمة agence de voyage au paradis. فاطمة à la paradis. إذن فاطمة agence وهي وكالة. agence هي وكالة. de voyage سفر. إذن agence de voyage وكالة السفر. au paradis تسمى هذه الوكالة au paradis أي إلى الجنة. إلى الجنة اسم الوكالة. فاطمة على باغي. إذا عندما نقول مثلا نقدم المكان الذي نعمل فيه ونقول اسمنا. إذا فاطمة على الهاتف. إذا فاطمة agence de voyage au paradis. فاطمة à la paradis. مثلا عندما تريد أن تقول، أو مثلا ياسمين ستقول: مرحبا، أود الحصول على بعض المعلومات. إذا ياسمين: bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. إذا bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. إذا ياسمين: bonjour مرحبا، j'aimerais avoir أود الحصول، j'aimerais avoir des renseignements على بعض المعلومات au sujet de votre annonce حول إعلانك dans le journal في الصحيفة. إذن ياسمين: bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. Bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. مرحبا، أود الحصول على بعض المعلومات حول إعلانك في الصحيفة. فاطمة: bien sûr, je vous écoute. Bien sûr, je vous écoute. أي فاطمة بالتأكيد
أنا أستمع إليك. Bien sûr, je vous écoute. Bien sûr, je vous écoute. إذن bien sûr أي بالطبع. إذن bien sûr تعني بالطبع أو بالتأكيد. Yasmine, je voudrais connaître les destinations possibles. Je voudrais connaître les destinations possibles. Je voudrais connaître les destinations possibles. Je voudrais connaître. Yasmine, je voudrais connaître. أود معرفة les destinations. الوجهات possibles المحتملة. إذن je voudrais connaître les destinations possibles. أود معرفة الوجهات المحتملة. إذن possible les destinations possibles أي الوجهات الممكنة. possible تعني الممكن. mission impossible أي مهمة مستحيلة. impossible وإذا قلنا possible أي تعني ممكنة وليست مستحيلة. إذن je voudrais connaître les destinations possibles. أود معرفة الوجهات المحتملة. فاطمة certainement أي بالتأكيد. quelles sont vos dates approximatives de départ et de retour? Certainement. Quelles sont vos dates approximatives de départ et de retour? إذن certainement بالتأكيد. إذن فاطمة certainement بالتأكيد. quelles sont ما هي vos dates أي التواريخ approximative أي التقريبية approximative de départ للمغادرة et de retour والعودة. إذن départ أو الانطلاقة الانطلاقة أو المغادرة retour العودة. certainement quelles sont vos dates approximatives de départ et de retour. إذا استعملت bien sûr أي بالتأكيد أو بالطبع bien sûr و certainement أيضا تعني بالتأكيد. certainement quelles sont vos dates approximatives de départ et de retour. Yasmine, je voudrais partir vers une destination soleil. Disons les 2 dernières semaines de février. Je voudrais partir. إذن ياسمين je voudrais partir أود الذهاب vers إلى أو نحو une destination وجهة soleil أي وجهة الشمس. disons دعنا نقول disons les 2 dernières semaines أي الأسبوعين الأخيرين de février من شهر فبراير. je voudrais partir vers une destination soleil disons les 2 dernières semaines de février. إذن je voudrais أريد أو أود partir المغادرة. إذن الفعل الأول مصرف le verbe vouloir و partir غير مصرف. إذن إذا تتابع فعلين فإن الأول يصرف والثاني يبقى على حاله يبقى في المصدر على infinitif. vers une destination soleil. disons فلنقل disons تعني فلنقل les 2 dernières semaines de février. Fatima, c'est pour une personne. C'est pour une personne. C'est pour une personne. Fatima, هل هي لشخص. C'est pour une personne. هل هي لشخص.
c'est pour une personne. Yasmine, non, nous sommes deux adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Non, nous sommes deux adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Yasmine, non, là, nous sommes deux adultes. Nous sommes نحن deux adultes شخصان, adultes بالغان, et nous aimons beaucoup les activités. ونحب الأنشطة في الهواء الطلق, de plein air. De plein air. Nous sommes deux adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. إذن nous sommes deux adultes. Vous êtes deux adultes. Nous sommes deux adultes et نحن شخصان بالغان. Vous êtes deux adultes, أنتم شخصان بالغان. Ils sont deux adultes. Là, هم شخصان بالغان. إذن nous sommes, c'est la conjugaison du verbe être au présent. Yasmine, non, nous sommes deux adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Fatima, je vois, écoutez, je vérifiais les possibilités et je vous rappelle dans la journée. إذن je vois, écoutez, je vérifie les possibilités et je vous rappelle dans la journée. Et Fatima, أرى هذا, je vois, أرى هذا. écoutez, اسمعوا, ولكن فاطمة تتكلم فقط مع ياسمين بأسلوب الاحترام. إذن écoutez هي اسمعوا, ولكن سنكتب اسمع. Je vérifie les possibilités. أتحقق هل من الممكن. Et je vous rappelle وسأتصل بك dans la journée خلال يوم واحد. إذن je vois, écoutez, je vérifie les possibilités et je vous rappelle dans la journée. Je vois, écoutez, je vérifie les possibilités et je vous rappelle dans la journée. إذن أرى هذا, اسمعي, أتحقق هل من الممكن وسأتصل بك خلال يوم واحد. إذن سأعيد قراءة الحوار وأيضا سأقول لكم ما هي الكلمات الرابطة في الجمل, يعني الروابط. سأعلمكم الروابط. إذن هذا الحوار هو الحوار الرابع وهو خاص بالمستوى المتوسط. إذن dialogue français téléphoné à une agence de voyage, أي هاتف وكالة سفر. فاطمة, agence de voyage au paradis. فاطمة à l'appareil. وكالة السفر إلى الجنة. فاطمة à l'appareil أي فاطمة على الهاتف. إذن à l'appareil. هي الرابط هنا. Yasmine, bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. Bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. Bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce. إذا يمكن أن تعرف au أنها تعني à le sujet, dans تعني في. إذا bonjour, j'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre annonce dans le journal. Fatima, bien sûr, je vous écoute. Fatima, bien sûr. Bien sûr, بالطبع أو بالتأكيد, bien sûr, je vous écoute. Yasmine, je voudrais connaître les destinations possibles. Je voudrais connaître les destinations possibles. أود معرفة الوجهات المحتملة. Fatima, certainement, quelles sont vos dates approximatives
approximative عيدوها معي approximative de départ et de retour. Certainement بالتأكيد أو بالطبع. Quelles sont vos dates approximatives de départ et de retour? et تعني و. إذن approximative أي تقريبية. يمكن أن تكتبوا في التعليق approximative تقريبية. من وصل إلى هنا فليكتب approximative تقريبية. Yasmine, je voudrais partir vers une destination au soleil. Disons les 2 dernières semaines de février. Je voudrais partir vers نحو. Disons les 2 dernières semaines de février. Je voudrais partir vers une destination soleil. Fatima, c'est pour une personne. C'est pour une personne. هي لشخص. Yasmine, non, nous sommes 2 adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Non, nous sommes 2 adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Et beaucoup. Et beaucoup. Non, nous sommes 2 adultes et nous aimons beaucoup les activités de plein air. Fatima, je vois. Écoutez, je vérifie les possibilités et je vous rappelle dans la journée. Je vois. Écoutez, je vérifie les possibilités et je vous rappelle dans la journée. Et on a الرابط et je vérifie la possibilité et je vous rappelle dans la journée. إذا الرابط بين جملتين je vérifie la possibilité و je vous rappelle dans la journée. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم أن تساعدوا القناة على الانتشار. ساعدوا القناة على الانتشار لكي تصل الفيديوهات إلى الآخرين وذلك بالضغط على جيم. اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو. قولوا يا أخ كريم هذا الفيديو رائع. هذا الدرس رائع يا أخ كريم. مثلا قولي سيدتي أو قل سيدي هذا الدرس رائع. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة أو الحوارات أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية.